अर्जुनंगर आ गोटे नाम आसो टिके घोड़ी की स्वर रे काई घोड़ी कीटा देला घोड़ी की दियो कहीं टिके घोड़ी कीटा बजेबा पर्वते कृष्ण भगु खेली ये समय सबद सुबे हुड़ा हुड़ी सुनिलो मो चप्पा गढ़ील सुनिलो मो चप्पा गढ़ी सुनिलो मो चप्पा गढ़ील सुनिलो मो चप्पा गढ़ी तरिणी नारे नड़िया भांगिले तरिणी नारे नड़िया भांगिले बरसा बतासा खड़ा करी जाई सुनिलो मो चप्पा गढ़ील सुनिलो मो चप्पा गढ़ी सुनिलो मो चप्पा गढ़ील सुनिलो मो चप्पा गढ़ी सबद सुविनो देव श्री नारायण सुन जिलारे चिमची देखल कभी सुन जिलारे चिमची देखल कभी बहु जिलारे तगर रथी कमाई बहु जिलारे तगर रथी कमाई आजी तो पुनी कन सचेराई एड़े की विचित्र लीला जगत रे नहीं आजी तो पुनी कन सचेराई एड़े की विचित्र लीला जगत रे नहीं सुन जिलारे चिमची देखल कभी सुन जिलारे चिमची देखल कभी बहु जिलारे तगर रथी कमाई 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 तमे देखि नथियो काला घोड़ी की अभिनय देखि नथियो ने नाटक करथो जो पिला टिके मांदा ही रही जो तापर जो बाड़ीटा न तिंदी बाड़ी को मार जानि पारि बोले जो के कमातरा बोल जो लोक माने जानथो मात्र सजरे बाजी आइथियो नाच लास्ट दाव भाई हां ए आरी गोड़ रे धरिले को प्रभु नंदन
हातरे बाड़ी कामरे बहु गिने चौची खनी बने गाई चराई हातरे बाड़ी कामरे बहु गिने चौची खनी बने गाई चराई पदन साड़ी गुरी दियलो 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 कोठोरो गाई पिटाई दियलो 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 कोठोरो गाई पिटाई আজি পরা গুরুবার পরবতর পরবতর লোমা পরবতর আজি পরা গুরুবার পরবতর পরবতর লোমা পরবতর উঠ উঠ গো মামৌনবতী উঠ উঠ গো মা মহিলা রাতি উঠ উঠ গো মামৌনবতী উঠ উঠ গো মা মহিলা রাতি দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা দর্শন দিও মা খুলি দুয়ারা আজি পরা গুরুবার পরবতর আজি পরা গুরুবার পরবতর পরবতর লোমা পরবতর नाम दे छंदी दुती कृष्ण बरी रईगत पर्वत कृष्ण प्रभु खेली सुन सुन यशोदराणी तो कोटा दुष्ट नल्लणी सुन सुन यशोदराणी तो कोटा दुष्ट नल्लणी भागी दौची पानी कड़सी कहले पुणी कौची हसी भागी दौची पानी कड़सी कहले पुणी कौची हसी खाली तू से बोली किसी लग गिए सुना सुना यशोदराणी तो कलुता सुनलानी सुना सुना यशोदराणी तो कलुता सुनलानी डाकिबार उद्देश्य कोन जानिछु दिछको तोते डाकिबार उद्देश्य हला अर्जुनंगर निकट को वर्तमान जेमा आसीछंदी तांकर नाम ग्राम एवं परिचय टिके पचारिबा दरकार वर्तमान अर्जुनंगर द्वार देश रे जड़ी देवी की मानवी की डहाणी की पिचासुनी किए जने आसी अर्जुनंगर द्वार देश रे पहुंची जाइछंदी मु तांकर टिके नाम ग्रामटा टिके पचारिबी काग पचारी को किस पचारी कहलु तमरो नाम ग्रामटा कहि दियो ठिया करे काग ठिया उमा ठिया करे काग ए बडारु ठिया करिवि बड़ ए किस कहउची को तमरो नाम ग्राम परिचय मते कहि दियो बोली को केते ना कहउनी ना ना अट डरुनी मते तो डरुनी एमान कार डर भय सब छाडी गेलानी मते देखिले मुट्ठी पकयो हां पाटी छुनिले मुट्ठी पकयो पाटी मोर छुनिले मुट्ठी पकयो सुनिले बोली करे पाटी सुनिले अरे पचारे दी तमरो नाम ग्राम परिचय कहि दियो ए देखिलु पाटी कल्ले छड़ी पकयो पुओ पचड़ी तम नाम कौन हरि बोला देखिलु हरि बोला कहला
तुम घर केउठी चंडी खोला देखलु कि नाना कहला ताकू धीर गल्ले पचल बना तू बाड़े रे पचल नाम कहियो जटे कि हेले हम ताकू धीर पचल तुम नाम कौन कहला हरि बोलो तुम घर केउठी कहला मो चढ़ी खोलो जगत सब तुम मानकर तो पैसा कोना लगै जरे बापा ए जाका सब कोन करिया हां अरे कोन कहला चंडी खोला मिछ कटा कहला देखिलो चंडी खोल बोली मिछ कहू होला मो मिछ कहती मैं तो धीर गलती कहला मो चढ़ी खोलो ओहो से खोली बानी तो ये चढ़ी खोल बोली कहूची केतले कहि देथियो पिलाटा को पिला कहि दियो मोर पेंटा छिके बोली कहले से पेंटा छाडी की चढ़ीटा खोल बोली कहूची सेटा कहला अरे टिके नामटा पचारुची लक्ष्य करी पचड़े बुझिलु जेमांगर नाम आसुदो दुआरी मानकर ना आसुदो जेमांगर शरीरटा को वर्णना होउतबो आउ दुआरी मानकर प्रत्येक दुआरी मानकर नाम आसुतबो ए नव घन कुंतला कहारो बाड़ा 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 हरि सुबासित वासी रंग परियासी हरि सुबासी सवासी रंग परियासी हरे कृष्ण नाम सुख पढ़िला कहारो बाड़ा नव घन कुंतला कहारो बाड़ा घन कुंतला कहारो बाड़ा घन कुंतला कहारो बाड़ा ଭାବଟା କଣ ବୁଝିଲ ନବ ଘନ କୁନ୍ତଳା କାହାର ବାଳା ନବ ମାନେ ନୂଆ ଯେ କି ମୋର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ନବ ଘନ ପରିଡ଼ା ନବ ଘନ କୁନ୍ତଳା ନବ କି ନୂଆ ଘନ କି ମେଘ ଯେମାଙ୍କର କେଶଟା ହଉଛି ମେଘ ବଡି ଯେମିତି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦିଏ ଯେମାଙ୍କର କେଶଟା ହଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ଏଟା ଆସିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଆସିଲା ଦୁଆରୀ ମାନଙ୍କ ନାମ ନବଘନ କଲେ ସୁବାସିତବାସୀ ରଙ୍ଗ ପରିଆସି ଯେ କି ଆମର ଏହି ଭାରତ ଲୀଳାର ସଭାପତି ହଉଛନ୍ତି ଯେ କି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସୁବାସିତ ଭାଷୀ ସୁଭାଷିତ ଉତ୍ତମ ଭାଷଣ ଯେମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରୁଛି ସୁବାସିତ ଭାଷୀ ରଙ୍ଗ ପରିଆସି ଯେ କି ଗୁରୁ ଯେ କି ରଙ୍ଗ ସାର ରଙ୍ଗ ଗୌଡ଼ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁବାସିତ ଭାଷୀ ରଙ୍ଗ ପରିଆସି ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସୁଖ ବଢିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ କେତେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏଟା ସୁଖ ଦେବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସୁଖ ବଢିଲା ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଆହୁରି ସନ୍ତୋଷରେ ନାମ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଣ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଉ କାଳୁଜେ ଚରଣ ସବୁ ନାମ ତ ଆସିବ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ସାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷରେ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଟିକେ ସନ୍ତୋଷରେ କହିଦିଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର ବସିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ବରମରୁ କାଲି କହୁନଥିଲି ସାରେ ଇଆଡେ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାନ ଆଡେ ସିନା ଧରୁଛି ଇଆଡେ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ସନ୍ତୋଷରେ ନାମ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଣ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଉ କାଳୁଜେ ଚରଣ ସହଦେବ ଭାଇ ପାଣ୍ଡବ ବିଜୟୀ ସହଦେବ ସାହୁ ଆହୁରି ସହଦେବ ଭାଇ ପାଣ୍ଡବ ବିଜୟୀ ଆହୁରି ଏ ବ୍ରଜମୋହନ ଗୀତ ଗୀତେ ରଚିଲା କାହାର ବାଳା ନବଘନ କୁନ୍ତଳା କାହାର ବାଳା ସହଦେବ ଭାଇ ପାଣ୍ଡବ ବିଜୟୀ
ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାଳୁଚରଣ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାରେ ଯିଏକି ଆମର ଚାଲିଗଲେ, ସହଦେବ ଭାଇ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ସହଦେବ। ମୋ ନାମଟା ହଉଛି ବ୍ରଜମୋହନ। ଆଜି ବ୍ରଜମୋହନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ନାମଟା ହଉଛି ବ୍ରଜମୋହନ, ତମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମର ନାମଟା ଆଉ ତମର ଗାଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛ, କୋଉଠି ଖାଉଛ, କୋଉଠି ରହୁଛ, କୋଉଠି ଖାଉଛ, କୋଉଠି ଶୋଉଛୁ, ଦେଖିଲ କୋଉଠି ଶୋଉଛୁ, ଏ ଦେଖିକିରେ ଶୋଇବାଟା ପଚାରୁନି ଆଉ ବୋଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବାଟା ମତେ ପଚାରିବି। ମାଇ ପିଲାରେ ସିଏ ମାଗିଲା ଯିଏ ହଉଛୁ ସିଏ ମାଇ ପିଲା ଶୋଉନି, ସେ କଣ ଶୋଉନି ବୋଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ କଣ ରାତ୍ର ନିଦ୍ରା ହେଇକିରି ରହିବନି, ତ ଘରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ ନା। ଆଉ ଶୋଇବାଟା ପଚାରି ଆକି ଯାଉଛି ମୋ ହଉ ମୁଁ ତ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରେ ବୋଲି କହିବି, ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ ମା, ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଏ ଭାରତ ଲୀଳା ରହିଛି। ଆମର ଭାରତ ଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନ 460 ଦଳ ଥିଲା ଭାରତ ଲୀଳା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ବୁଝିଲେ କି? ବୁଝିଲେ କି? ହଁ ସାରଙ୍କର କାହିଁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମାଉତରା ବୁଝିଦେବ ରଗେଇଛି ଦେଖୁନ କେତେ ଆର ବୁଦ୍ଧିଟା ସିନ୍ଧେ ଗାଁ ବୋଲେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ହେଇପାରିଲାନି ପରା।